ॐ श्रीजालपादेव्यै नमः। पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुछन्द भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं गणन्तविलसत् चेतं सुतुल्यप्रभां गौरीदेयसमुद्भवं त्रिजगता मादारभूतं वः पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋतां मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतं तद्वदधिकारं ततेन्दवं कौबेरमथ जाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्मन्यकर्मज ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता ऋताधिकारस्त्रिदशास्ताभ्यं सर्वे निराकृता महाशूराभ्यं तं देवीं संस्मरन्त्यपराजितं तयास्माकं वरो दत्तो यथा पशुस्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वमतिं देव हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायं प्रतुष्टुवो देवा ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतस्मनां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुरुमो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतः सुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी सुमानि भद्राण्यभिहन्तु चापद। या साम्प्रतं त्वद्दतदैततापितै रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तच्चरणमेव अन्तिन सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा प्रवृत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूतप्रभृच्छिव। स्तोत्रमवैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यतस्या पार्वत्या निश्रिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्यातो हिमाचलकृताश्रया
ततोऽम्बिकं परं रूपं विप्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्ड च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयो काव्यं शुम्भाय चाख्यात अतीव सुमनोहर काव्यस्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक्कतिरूपं दृष्टुं केनचिदुत्तमं ज्ञायतं काप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गदास्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतसमानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुचायं तदैवोच्चैश्रवाहय विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतं निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्दैर्मालमम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चन स्रावितिष्ठति तथायं चन्दनवरो यो पुराचित् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिशतोयारिता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाता च समस्ता रत्नजातयो मण्णिरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते त्रिरत्नमेष कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वच शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यमासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्य तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यात्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तं ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोके परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमियागत अव्याहताज्ञ सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारि स यदाह शृणु सतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञवागणं सर्वा नुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषद तथैव गदरत्नं च ऋत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरै उच्चैश्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव सोमने त्रिरत्नभूतं तं देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वामस्मनुभागच्छ यतो रत्नभुजो वयं ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजतं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूता शिवय्यत परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्यसमालोच्य मत्परिग्रहतं व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता स तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेनं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्तयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं तत्र यत्पति ज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धि त्वत् प्रतिज्ञाया कृता पुरा
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासिमैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रत त्रैलोक्येकपुमान् त्रिष्टे दग्ध्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवाः न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनं कथं तेषां त्रिप्रयास्यासि सम्मुखम्। सत्त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशः कर्षणनिर्धूत गौरवामा गमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सत्त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृत तदा चक्षुषुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ॐ श्रीजालपादेव्यै नमः। मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमः।